Habang naantay lang yung line pa, lalaro pa itong si Amerto. Meron exhibition. Exhibition. Ito. Ayan. Ito. Sige. Ang galing na, oh. Ang galing na maglaro. Kaya mo. Habang wala pang ano yan, online class. Ayan, diba? Ang galing na. Tumbling. Oh. Diba? Talaga lang. Exhibition, mas. Ah. Exhibition. Ah. Sige. Ano yung magaling maglaro? Saan ka pa? Abot sa kalsada. Dati hirap na hirap, ngayon marunong na. Expert na daw siya dyan sa ano, skateboard niya. Diba? Nakakatuwa. Wala ka lain na gano'n na sila ngayon. Amer. Si tumbling. Tumbling. Si. Bien. Oh. Good. Makinda. May exhibition pa. Ito pa. Umagang-umaga yan. Habang wala pang klase. Yan yung libangan niya. Yan. Ha? Ayan po si Picotina kumakain, no, di ba? Sarap magkain ng Picotina, Picotina. Meow! Meow, meow! Meow! Oh. Nantay natin si Bibian papasok. Bibian! Oh. Empezamos. Bon dia! Ayan po. Pisa na po sila. Pasok na sila. Diba? Ayan. Alima! Tapos sila. Dito na rin. Kinakuhaan na Rahul. Ayan. Nalang sa kabilang bahay. Meow! Sundan na sila na Rahul. Picotina. Picotina. Yan, Picotina basog na. Yan, tulogan niya. Muy bien. Buen día. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Aquí. Oh. Yo que siempre fue frente. Mira tu bebé. Mira tu hijo, serioso. Sí. Sí, sí, estudiar. Estudiar bien, ¿ah? Para futuro bien. Sí. Sí, A para... mi papá lo ha dicho que mis niños aquí de estudiar. Sí, estudiar. Aquí quedar, no. Sí. Así. Todos quedar aquí. Así. Y no, ya está. Ya está. ¿Por qué te binigyan niya aquí muy bien? Ah, no vuelve más. Sí, no vuelve. Sí, Vean, trabajar. Yo no de vacaciones venir, no. Sí, Ya está. sí, terminar, trabajar bien, para futuro Para el bien. futuro bien, quedar Sí, aquí. así. Nada, sí, Sí. no tiene ahí más. Sí, sí, No tiene nadie ahí. sí. Yan na po. Busog na po si Picotina. Busog na po si Picotina. Picotina, todo bien? Ahora na umpisa? Di pa daw nagsimula. Tayo lang. Ayan, good morning na po sila. Ayan. Simula na sila ng online classes nila. Kaya abangan. Ayan po. Diba? Ano, Picotina, sasali ka sa ano? Online class. Katulog-tulog ka lang. Ayan, Picotina. Sarap-sarap ng buhay. Busog na yan. Kumain na ng isang latang cat food. Ayan. Ayan natin online.
Yan po. Sa labas po. Nakaw. Para mawalan. Masama kasi pa na. May bagay mahuli yan. Kaya ingat tayong lahat. Dito naman sa amin. Ayun o. Sulim. Walang kaingay-ingay. Ayan. Tingnan natin dito tiya mami. Wala namin ginagawa. Ayan. Ayan o. Wala ang katao-tao. Ano kasi mga bata umalis. Walang katao-tao. Para natin yung estudyante. Ba't ito nagpa-electric pan? Mainit na. Pag-estudyante natin, no? Yes, na yun. Para estudiar, hasta ahora terminar. Hasta ahora, Raúl. Vale. Muy bien, bien. ¿Terminado? ¿No? Yan, Picotina. Oh, tulog-tulog sa mundo. Yan. Okay. Ito na assignment. Tekno talaga siya. Talaga dapat ang tekno lang. Gutom ka na ba? Gutom na? Hambre? Kikire? Puyo o baka? Puyo? Kikire? Puyo o baka? Ah? Vamos comer. ¿Qué quieres? Pollo o vaca? ¿Qué quieres? Pollo o vaca? Ahora plantar, ¿eh? Crear plantación. Galing na, marunong sila magtatanim. Ang turo para magtatanim. ¿Qué quiere? Vaca. Quiere vaca. ¿Qué quiere, men? ¿Qué quiere? Mucha plantación. Tiene tu país, clase, plantación, ¿no? Plantación.
Bakit ang lambing-lambing mo? Lambing naman ang pusa. Nagpakamot. Oh, pakamot siya. Ah. Kaya mga kasing ko, may pusa ba kayo ganun kalambing? Diba ang ganda-ganda ng pusa? Malambing siya, tumataba na yung pusa namin. Si Picotina. Meron kayo pusa, malambing? Yan. Picotina. Hambre, hambre, chicory, pollo, baka, pescado. Katina. Tatapos na po sila. Ya está. Ayan na po. Tapos na po yung online class nila. Ayan. ¿Por qué no hay adiós? ¿No hay adiós? Ay. ¿Qué? Adiós. Hasta mañana. Adiós na daw, bye-bye. Tapos na daw. Tapos yung online class sila. At ngayon, sisilipin natin si Picotina. Himbing na ang tulog. Adios, Picotina! Tulog na si Picotina. Maganda na ang tulog niya. Oh, di siya malamigan kasi napaganda ng tulugan niya. Kaya, adios! Sa Luis. Dasal. Dasal ka na, Luis. Tapos na, dasal na sila. Imatin po lahat sa ating lahat sa online class na po ito. Thank you po sa mga biyaya na binigay niyo po kami. Thank you. Tsaka thank you po sa mga magulang at mga suporta niyo po sa amin. I-bless niyo po kami lahat. At i-bless niyo po lahat ng mga kamag-anak namin. Amen. Amen. Okay. Bye. See you tomorrow again.